नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के हाइलाकांदी रोड क्षेत्र में रनी बड़भुइया व सानी बड़भुइया नाम के दो दुष्कृतियों के आक्रमण के चलते देवाशीष भट्टाचार्य विपरीजित नाम के दो प्रोफेशनल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बुरी तरह घायल। रांगीरखाड़ी में दर्ज किया गया एफआईआर। बराक घाटी के कछार जिले के काटीगोड़ा इंदो बांग्ला सीमांतवर्ती जालालपुर क्षेत्र में 50 से भी ज्यादा घुसपैठियों की भारत में घुसने के अनुमान। 30 लोगों को धर दबोचा आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। कछार जिले के डब्ल्यूआरसी बाढ़ नियंत्रण विभाग की ओर से चल रही है लाखों रुपए की घोटाले। विभिन्न क्षेत्र में नदी बांध संस्कार के नाम पर चल रही है लुंठन। तारापुर कन्वेंट्री संवर्ग क्षेत्र में मिट्टी के नाम पर चल रही है पैसा हटने का जरिया। जाने माने पत्रकार पीयूष कांति दास के 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सिलचर के प्रेस क्लब में आयोजित हुआ विचार विमर्श सभा। कई जाने माने लोगों को दिया गया सम्मानना। जाने माने समाजकर्मी अबुल कलाम बहार के एकाएक निधन होने पर मौलाना गोविंदपुरी तथा दूसरे लोगों ने व्यक्त किया नाराजगी। चुराई बड़े काटादुरी क्षेत्र में विभिन्न सेवामूलक गतिविधियों में जुड़े हुए थे व्यक्ति। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। रनी बड़भुइया व सानी बड़भुइया नाम के दो दुष्कृतिकारियों के आक्रमण के चलते सिलचर के हाइलाकांदी रोड क्षेत्र में देवाशीष भट्टाचार्य व विपरीजित नाम के दो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बुरी तरह घायल हो गए। साथ ही उनके मैनेजर देवाशीष भट्टाचार्य भी घायल हुए। अनजाने कारणवश एकाएक दोनों दुष्कृतियों ने इन पर हमला बोला। सूत्रों के अनुसार गाड़ी पार्किंग को लेकर यह वारदात हुआ है, लेकिन पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिए जाने का लोग उम्मीद जता रहे हैं। इधर मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर किए गए इस हमले के चलते विभिन्न क्षेत्र में लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। पिछले कई वर्षों से रनी बड़भुइया व सानी बड़भुइया के खिलाफ कई मामला दायर किया गया है। अपने बाहुबल के चलते इलाके में दादागिरी के कई आरोप भी उन पर लग रहे हैं। एकाएक इस हमले के चलते बुरी तरह घायल हुए लोगों को चिकित्सा करवाया जा रहा है, जिनमें से देवाशीष भट्टाचार्य की सर में बुरी तरह घाव लगने पर वे बुरी तरह घायल हैं। उनका इलाज भी चल रहा है। सिलचर के रांगीरखाड़ी थाने में संदर्भ में एक एफआईआर तो दर्ज किया गया। पुलिस प्रशासन मामले की छानबीन में जुटी हुई है। महज 24 घंटे के अंदर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई की जाने के लिए सिलचर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव संगठन सदस्यों ने रांगीरखाड़ी थाने का घेराव किया और जल्द से जल्द अपराधी की गिरफ्तारी की मांग की। और ऐसे वारदात के चलते लोगों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवालिया निशान को दागा। इस मुद्दे সানি লস্কর সানি না বড়ভুইয়া রনি বড়ভুইয়া সানি বড়ভুইয়া দুইটা নাম আছে। ইভেন মানে এটা জানে মারার ইন্টেনশনের মতো আসিল। বাকি আমার কলিগরা মিলে আমার বাতাই কমেন্ট করছে যে জানে মারা রড আসিল রড কমেন্ট করছে তারা খুব কম বয়সী ছেলেও একটা হে রোড লিয়ে আইছে আয়া মানে যা তা গালিগালাজ তো মানে খুব এক্সট্রিম লেভেলে গালিগালাজ করছে। বাবা কিলে গালিগালি করছে। কোন জায়গায় ঘটনাটা হয়েছে কটার সময়? এটা হার্ট কেয়ারের সামনে মানে হার্ট কেয়ার উল্টা দিকে আরুষ মেডিকেল হল এটার সামনে আর কি। রাত্রে 9:45 থেকে 10টার ভিতরে রাত্রে। আপনারা কি কাজে গেছিলেন ওখানে? আমরা ডক্টর ভিজিট করতে গেছি। আচ্ছা, ঘটনাটা কি হয়েছে?
ঘটনাটা ওই যে আপনার আমরা যে সময় গেছি এখানে গিয়া তো এখানের একটা লোকাল রেসিডেন্টে আইয়া স্কুটির থেকে তার আন্ডার ওয়ার্কিং ব্যাগটা ফালাই দিছে নিচে, রাস্তার মধ্যে হেলমেটটা নিচে ফালাইছে, ওইটার মধ্যে কিছু স্যাম্পল আছিল বেগ ওইটাইও নিচে ফালাইছে। তো ফালানির পরে যে সময় হে আইয়া প্রটেস্ট করছে, আমরাও আইছি তার লগে প্রটেস্ট করার। তারপর থেকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করছে আমরারে। গালিগালাজ শুরু করিয়া হে আরও বাসার থেকে 2-3 জন মানুষটা কিয়া নিয়ে আইছে, তারা চাকু রড পাথর নিয়ে আইছে, আইয়া আমরার উপরে অ্যাটাক করছে। যেহেতু তার স্কুটির থেকে ইয়েটা পড়ছিল হেরে আমরা সামনের থেকে সরাই দিয়েছি, আমি সামনে রয়ে গেছি, এই আমার উপরে তারা তো মারামারি হয়েছে। এরপরে এখানের মধ্যে আইয়া একটা পাথর বা চাকু দিয়ে এখানের মধ্যে মারছে। পরে আমার কলিগরা আমার বাঁচাই দিয়েছে, চেষ্টা করছি না আমরা মানে যে ফুটপাতের নিচার এখানে ব্লক লাগাইল, এটা রাস্তা তার জায়গা না, এটা কি কোনো ব্যবসায়িক সিন্ডিকেটের প্রধান মনে হয়? বিগত দিনে কিন্তু এখানে মানে এরকম জিনিস আমরা শুনছি, এরকম কি হয়েছে বিগত দিনে এরকম মানে বাইক নিয়ে পার্কিং নিয়ে এরকম কি কোনো ইস্যু আগে হয়েছে? আমরা তো এখানে তো প্রায় 1 বছর 2 বছর থেকে আমরা প্রত্যেক মঙ্গলবারে আমরা যাই ভিজিট করি, বাট দ্যাট টাইমে আমরা কোনো প্রবলেম ফেস করছি না। আজকে সাডেনলি কালকে হঠাৎ করে এরকম মানে এরকম একটা মানে সিমকেট ইয়ে করছে, জিনিসটা মানে খুব মানে মানুষটার আইডেন্টিফাইড নাম, একজনের নাম রনি বড়ুইয়া আর একজনের নাম সানি লস্কর। রনি বড়ুইয়া, সানি লস্কর, হ্যাঁ। এমনকি হে তো এমনি দাঁড়ানিও আসলো, কিন্তু হঠাৎ করে হেরে পুরা পাথর নাকি থেকে পিছন দিক থেকে হের মাথায় মারা হয়েছে পুরা, আর পুরা মাথায় মারা হয়েছে তো তাকে মারাও যেতে পারতো, পুরা অ্যাটেম্প টু মার্ডার পুরা আর কি। না বাকিরা যদি না আটকাইতো তাহলে ডেফিনেটলি এরকমই হইলো। হে পুরা একজন দাঁড়ানি আসলো, নরমাল সব প্রবলেম হলো সলভ, হঠাৎ করে ইয়া মারি দিছে পিছন থেকে ইয়া। এটা তো আর কি পুরা হে জানের উপরে। আপনারা কি চান? আমরা চাই হের শাস্তি শাস্তি হইতো, যেন হেরে আইনের মাধ্যমে যেটা স্টেপ হয় হেরে অ্যারেস্ট করা হইতো, প্লাস এর উপরে আইনের অনুসারে যে সাজা হইতো। আপনারা এফআইআর দিছেন? এফআইআর কালকে রাতেই আমরা গিয়া দেওয়া হয়েছে সদর থানাতে গিয়া, তারপরে আজকে এটা এখানে ট্রান্সফার করি, আজকে তো আবার আইলো, এখানে আবার রিপোর্টিং হয়েছে, পুলিশের কিছু পুলিশরে জানানো হয়েছে, তারপরে এখানে রিপোর্টিং হয়েছে। ওখানে আবার ফের বয়ানও হয়েছে, তারা রেসপন্স কিরকম? পুলিশ রেসপন্স তো এখন অ্যারেস্ট হইব, যদি এখন 24 ঘন্টার মধ্যে না হয় তাহলে আমরা নেক্সট পদক্ষেপ নিতে আমরা বাধ্য হইব। আমরা এখন কালকে পর্যন্ত আমরা হেরার টু বি ভেরি প্রিসাইজ এখানের যে ওসি আসুন তাই কইসুন যে আমরা 80% চেষ্টা করবো এরে ইয়ে করার, যদি মানে আমরা ইয়েতে যদি আমরা পারি না তাইলে আপনারাও কোপারেট করবা। তারা 80% চান্স মানে সিউরিটি দিচ্ছেন যে তারা অ্যারেস্ট করে লওয়া যাইব, যদি না করা যায় ইন দ্যাট কেস আমরার তরফ থেকে তারা কোপারেশন চেষ্টা করছেন। এবার আমরা তো দেখুন আমরা তো আর মাস্টার মাইন্ড না, আমরা জানি না কে কোন দিকে ভিতরে আছে না আছে লুকায় চুপাইয়া, এটার ব্যাপারে তারাই জানে, তো এটা তারাই করতে লাগবো। আমরা খালি একটাই ডিমান্ড যে যেই মানুষটা এই জিনিসটা অ্যাক্ট করছে তারা যাতে শাস্তি দেওয়া হয়। আপনার নামটা? আমার নাম দেবাশিস ভট্টাচার্য। আপনার লোকে কে? বিপ্রজিৎ রায়। কোন কোম্পানি? ইন্টাস ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। আর আপনার? সেম কোম্পানি। আমরা মানে যেটা দিয়ে আমরা খাই, যেটা দিয়ে আমরা রোজগারি ব্যাগটারে ডিল মারিয়া বানাইছে। আজকে যদি যে কোনো তার দোকানে গিয়ে যদি আমরা লাট মারি হেড সেম ইন্টেনশন, আমরা যেটা করছে আমরা সেম এটা করবো। এটা কি হঠাৎ করে কোনো একটা গুন্ডামি কাণ্ডরে না কোনো ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা? এটা মানে পুরা গুন্ডারাজত্ব যেটা কয় আর কি। পিসিডি দলের ভিতরে গিয়া গুন্ডামি করছে গিয়া ডক্টর পিসি শর্মা চেম্বারে कछार जिले के काटीगुड़ा क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती जालालपुर इलाके में 5 ऑटो रिक्शा में कर करीब 30 बांग्लादेशी नागरिक को आवासीय क्षेत्र के लोगों ने भारत में घुसने के दौरान धर दबोचा। मंगलवार रात करीब 9 बजे पश्चिम काटीगुड़ा जालालपुर क्षेत्र में 30 से भी ज्यादा बांग्लादेशियों को आम जनता ने रोका और इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार पश्चिम काटीगुड़ा के जालालपुर सीमांत से बांग्लादेश जाने के दौरान लोगों ने उन्हें धर दबोचा है और साथ ही अपने परिचय प्रदान किए जाने के क्षेत्र में पकड़े गए आरोपी पूरी तरह विफल रहे और कोई भी अहम परिचय दे नहीं पाए। यहाँ तक कि सीमांतवर्ती क्षेत्र में दलालों को पकड़ पर भारत कर होते हुए कई क्षेत्र में जाने का प्रयास कर रहे हैं। पश्चिम बंग में भी जाने का प्रयास किया जा रहा है। बातचीत के दौरान पूरे मामले का विस्तारित खुलासा किया गया और पुलिस प्रशासन ने भी अपनी अहम कार्रवाई पर उतरते देखे गए।
একরামুল একরামুল কোন জায়গার বাসা? জানি না। কত টাকা তাও বলতে পারি না। বলতে পারো নাই? তোমার মেইন ভাষা কই? গুজরাট। হ্যাঁ, গুজরাট। গুজরাট কই পাইতে? গুজরাটের প্রেসিডেন্ট জিও কে, সিএম কে, প্রধানমন্ত্রী জিও কে, মুখ্যমন্ত্রী কে? শেহজাদ খান। গুজরাটের হ্যাঁ, গুজরাটের মধ্যে আমরা যেখানে থাকি ওখান আদি বাড়িটা কই কোন না? কই? রোহিঙ্গা, মায়ানমার। তো মায়ানমার তোমরা রে দেখতে দেখা যায়। नहीं भाई गुजरात। ওবাইদিকে তুলস না ও উপরে মায়ানমার না। ও উপরে ও দে ও যে উঠতে আছে তুমি ওবাইদিকে তুল ইনো তুলতে না ওবাইদিকে তুল ওগুকে জায়গা আনছে ওগুকে। অত মানুষ হইছে রে। ভাই আমার ফটো উঠাইছ না হিন্দু মানুষরা জবিয়া বাংলাদেশ কিলা হিন্দু মানুষের অত্যাচার করতে বেটা হিন্দুরা ইলা হইলে বাংলাদেশ ভাইলে বেটা গলা কাটিলে হয়নি তো মায়া করিয়ে দিয়ার চিন্তা এত অনর ওগুকে আনছে কি? অনর কি আনছে ওকে? অনর তো করতে লাগে। তো ওটা ড্রাইভার আছে ওই দুঃখ তো বেগুনো ভালো ঠিক আমারই যদি কিছু থাকে সেটা তো ও বাড়ির আরও যেন সতর্ক করে তোলার জন্য অনুরোধ করছি, কারণ এই অঞ্চলে প্রায় চুরি, গরু চুরি, প্রায় ঘর চুরি এসব নিয়ে সব ধরনের দেখা দেয়। তাই এই অঞ্চল দিয়ে সব কিছু যাতায়াত হয়। আমাদের বর্ডার আছে, বিএসএফ ফোর্স আছে, কিন্তু আমরা কোনো সুরক্ষা পাচ্ছি না। আজকে 5টি অটো ধরা হয়েছে, 2টা আমাদের ভৈরবপল্লী। অল্প আগে এখানে আমাদের এই ভৈরবপল্লীতে 2টা অটো ধরা হয়েছিল এবং এই অটোতে সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশি লোক ছিলেন। আমাদের সীমান্ত অঞ্চল দিয়ে বাংলাদেশে পার হওয়ার জন্য ওনারা এদিকে যাওয়ার পথে ছিলেন। এখানে স্থানীয় একজন যুবকের সন্দেহ হয় এবং ওনারা এখানে ওনাদেরকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তারপর দেখা যায় যে ওনারা বাংলাদেশ যাওয়ার পথে ছিলেন। তারপর আমার কাছেও ফোন যায়, আমি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গুমরা পিআইসি ইনচার্জ পঞ্চবল্লভ বড়ুয়ার সঙ্গে ফোনে বার্তালাপ করি। তারপর উনি এখানে দলবল নিয়ে ছুটে আসেন এবং আসার পর ওনারা সঙ্গে সঙ্গেই এখানে যারা আমাদের এখান থেকে বাংলাদেশ পাচারের পথে যাত্রীরা ছিলেন ওনাদেরকে করায়ত্ত করে ওনারা পুলিশ ইনভেস্টিগেশনে ওরা নিয়ে যায়। এবং আমি প্রশাসনের কাছে আমি এটাই আশা রাখছি, ওনারা আমাদের এখান থেকে যে সিন্ডিকেট যেটা চলছে আমরা শুনতে পাচ্ছি বিগত কিছুদিন ধরে এই অটোতে করে বাংলাদেশে পাচার হয়। তো আমি চাইব যে অতি সত্বর এখানে সিন্ডিকেটের যারা মূল পান্ডারা রয়েছেন ওদেরকে যাতে চিহ্নিত করে প্রশাসনের আওতায় এনে ওনাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। আমার জানা মতে এখানে আমাদের 2টা অটোতে কমসে কম 15 জন 16 জন বাচ্চা বৃদ্ধ বালিকা মিলিয়ে হবে, আর ওইখানে আরও 3টা অটো রয়েছে, মিলিয়ে হবে এখানে 30 জনের মতো হবে। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार आम जनता की सेवा में नदी बांध के संस्कार तथा बाढ़ प्रभावित लोगों को सरकारी राशि प्रदान कर रहा है, तो इसी दौरान विभागीय इंजीनियर तथा दूसरे कई ठेकेदारों की लापरवाही के चलते लाखों रुपए बाढ़ नियंत्रण विभाग से हटे जा रहे हैं। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ नियंत्रण विभाग के ठेकेदार तथा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की मिलीभगत के चलते करोड़ों रुपए दबोचे जा रहे हैं। कुछ ऐसा ही माहौल शिलचर के कैनो इंडस्ट्री क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर पिछले कई वर्षों से लगातार
मरम्मत के नाम पर मिट्टी फेंके जा रहे हैं और लंबे लंबे बिल ऐंठे जा रहे हैं, जबकि पूरा मिट्टी नदी गर्भ में समा रहा है। मुद्दे को लेकर आबादी क्षेत्र के लोग नाराज है, क्योंकि बाढ़ के दौरान इस क्षेत्र में पानी लीकेज होने पर लोगों में आतंक बनी रहती है और बाढ़ के प्रभाव पूरे क्षेत्र में फैला रहता है। इस संदर्भ में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाने के लिए आबादी क्षेत्र के लोगों ने मांग भी किया है और ठेकेदारों की लापरवाही व विभागीय इंजीनियर की अनदेखी के चलते जो परेशानी लोग झेल रहे हैं, इसका सही सुराग किए जाने का मांग भी रखा गया है। फिलहाल मैं खड़ा हूँ तारापुर शिवपाड़ी रोड क्षेत्र के कैनो इंडस्ट्रीज के पीछे, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जल बोर्ड लगा हुआ है। पिछले कई वर्षों से लगातार भूस्खलन, यहाँ पर मिट्टी जमीन पर टिक नहीं पा रही है। नदी का मिट्टी डालने के नाम पर बड़े पैमाने पर हर साल पैसे की घोटाला होता है और बाढ़ नियंत्रण विभाग के जो आर्थिक राशि है यहाँ पर फर्जी खर्च किया जाता है। कुछ साल पहले यहाँ पर बड़े पैमाने पर मिट्टी डाला गया। हर साल मिट्टी तो डाला जाता है, लेकिन मिट्टी नदीगर्भ में समा जाता है और बाढ़ नियंत्रण विभाग के कार्यकर्ताओं को पैसा ऐंठने का, सरकारी पैसा गबन करने का एक नया मौका मिल जाता है। कुछ ऐसे माहौल के चलते आप देख पा रहे हैं कि आवासीय क्षेत्र के जो मकान है विधायक किशोर नाथ की है, जो कि बोरफला के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने अपने प्रयास से इस क्षेत्र में कई इलाके में फाइलिंग किया है और फाइलिंग के बाद इस क्षेत्र को रोकने में कुछ हद तक कामयाब हुए हैं। लेकिन इस क्षेत्र में हर है मिट्टी भी डाली जाती है, लेकिन आखिरकार ये मिट्टी नदी गर्भ में समा जाती है और ठेकेदारों की पैसा कमाने का एक और जरिया मिल जाता है। हर साल लाखों रुपए इस क्षेत्र में उन्नयन के नाम पर खर्च तो किए जाते हैं, लेकिन सारा मिट्टी नदी गर्भ में समा जाने पर जो व्यापार है, ठेकेदारों की जो गैर जिम्मेदाराना गतिविधियों का व्यापार है, वो सही तौर पर चलता है और विभागीय इंजीनियर ठेकेदारों की मिलीभगत के चलते हर साल बड़े पैमाने पर आर्थिक राशि का इस क्षेत्र में गबन किया जाता है। कुछ ऐसा ही माहौल मेरे पीछे भी है। आप देख सकते हैं कि कैनो इंडस्ट्री के पिछले क्षेत्र में जिस तरीके से पहले यहाँ पर भूस्खलन हो गया था, इस बार फिर से मिट्टी डाली जा रही है और यहाँ पर जो माहौल है आप देख रहे हैं कि नदीगर्भ में तटवर्ती क्षेत्र नदीगर्भ में समा रही है। इस तरीके से दीवार बनाने का काम था, पाइलिंग का काम था, उस क्षेत्र में कोई काम नहीं हो रहा है। केवल सरकारी तौर पर मिट्टी डालकर इस तरह में क्षेत्र में ठेकेदार पैसे की जो बर्बादी कर रहे हैं और इसकी न्यायिक तौर पर अगर हम जांच करें तो यहाँ पर कोई साइंटिफिक किसी भी क्षेत्र की मरम्मत करते हैं तो उम्मीद है, लेकिन यहाँ पर कोई तकनीकी कार्य नहीं है। केवल सरकारी पैसा ऐंठने के नाम पर मिट्टी हर साल डाले जाते हैं और जो मिट्टी नदीगर्भ में बारिश होते ही, पानी बढ़ते ही नदीगर्भ में समा जाती है। तो ये व्यापार कब बंद होगा, ये देखने की बात है। और आम जनता की ये जो क्षेत्र है काफ़ी सहनशील क्षेत्र है। अगर इधर एक बार लीकेज होता है तो पूरा सिलचर शहर में भी पानी भर सकती है। बहरहाल बाढ़ नियंत्रण विभाग के इस लापरवाही तथा पैसे की गैर जिम्मेदाराना खर्च के ऊपर कौन लगाम डालेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। वीडियो जर्नलिस्ट नीलम चंदा के साथ मैं संजीव सिंह, बराक वार्ता। समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। চা এর জগতে এক অনবদ্য নাম রোজকান্দি চা। স্বাদে গন্ধে ভরপুর তরতাজা রোজকান্দি চা গ্রাহকদের জন্য নিয়ে এলো 1 কিলোগ্রাম, 500 গ্রাম, 200 গ্রাম, 100 গ্রাম, 50 গ্রাম, 25 গ্রামের রোজকান্দি চায়ের মন মাতানো প্যাকেট। এছাড়াও গ্রাহকদের জন্য রয়েছে রোজকান্দি ইয়েলো টি, রোজকান্দি অর্থোডক্স টি, রোজকান্দি হোয়াইট টি, রোজকান্দি গ্রিন টি। গ্রাহকদের চাহিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে রোজকান্দি চা কম থেকে কম খরচে সকল স্তরের নাগরিকদের জন্য বাজারজাত করা হয়েছে বিভিন্ন সাইজের প্যাকেটে। অথরাইজড ডিলার রাজেশ ট্রেডিং, প্রেমতলা, শিলচর। তাই তাজা চনমনে তরতাজা চায়ের স্বাদ নিতে হলে আজই কিনুন তরতাজা স্বাদে গন্ধে ভরপুর রোজকান্দি চা, তৃপ্তির আরেক নাম। We'll be right back.
Welcome to DRG Dream School, where dreams take flight. Managed by the prestigious Ramanuj Gupta Memorial Charitable Trust, we bring world-class education right here in Silchar. We step into the classrooms which are designed to inspire. We are located in an eco-friendly environment and cutting-edge facilities. We will ensure that every child strives in the best possible way. We have highly digitalized classrooms which will make learning more interactive and fun. From state-of-the-art computer labs to highly equipped science labs, we nurture every child's innovation and creativity. A strong mind dwells in a strong body. We have a wide turf sports ground which will ensure every child to stay active, healthy and competitive. Guided by a group of experienced faculty with years of experience, we ensure every child gets personalized attention and holistic development. At DRG Dream School, where dreams take flight, we don't just teach, we shape the future. বাংলা নববর্ষের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় করণ টিভিএস সোনাই রোড শিলচর। সাই বিকাশ স্কুলের বিপরীতে থাকা করণ টিভিএস শোরুমে শুভ নববর্ষে গ্রাহকদের জন্য দুর্দান্ত আকর্ষণীয় অফার প্রদান করা হচ্ছে। টিভিএস থেকে যে কোনো স্কুটি বা টু হুইলার বাইক কিনলে গ্রাহকরা পাচ্ছেন 4 লিটার পেট্রোল ফ্রি, 2টো হ্যামলেট ফ্রি, সঙ্গে রেনকোট ও আকর্ষণীয় উপহার। এছাড়াও থাকছে এক্সচেঞ্জ অফার। নববর্ষ উপলক্ষে এক্সচেঞ্জ অফারে যে কোনো ধরনের টু হুইলার বাইক এক্সচেঞ্জ করে আপনি যদি অ্যান্টক স্কুটি নিতে চান তাহলে পাচ্ছেন নগদ 4000 টাকার ক্যাশব্যাক। এছাড়াও আপাচি গাড়ির কেনার ক্ষেত্রে পাচ্ছেন 3500 টাকার ক্যাশ ডিসকাউন্ট। তাছাড়াও আরটিআর এবং আরআর বাইক ক্রয় করলে প্রত্যেক গ্রাহক পাচ্ছেন নগদ 5000 টাকার ছাড়। এই অফার থাকবে 30 এপ্রিল পর্যন্ত। তাই বাংলা শুভ নববর্ষের নতুন অফারের সুযোগ নিতে আজই পদার্পণ করুন টিভিএস সোনাই রোড শিলচর। দূরভাষ 9287999616, 9287999622 এবং 9287999621। समाचारों के अगले चरण में बराघाटी के जाने माने पत्रकार पीयूष कांति दास के 5वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिलचर के प्रेस क्लब में राजनीति व पत्रकारिता मुद्दे को लेकर एक विचार विमर्श सभा का भी आयोजन किया गया। इसमें कई पहलुओं पर आलोकपात किए गए। इस दिन के इस कार्यक्रम में जाने माने व्यक्तित्व मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। प्रेस क्लब के संपादक शंकर दे, यूटीजीसी के सभापति संजीत देवनाथ, अध्यापक सुब्रत दे, जिला कांग्रेस सभापति अभिजीत पाल, अध्यापक गुणाकर दास, शिक्षिका शांतश्री सोम, वास्तुकार दीपक ज्योति देव, पत्रकार चयन भट्टाचार्य व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। सह सभापति जितेंद्र भट्टाचार्य तथा दूसरे हस्तियों ने भी कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाया। इस कार्यक्रम में शिल्पी सिंजिनी सौहार्द ने अपना संगीत परिवेशन कर कार्यक्रम को और भी मनमोहन किया। सूत्र के अनुसार जाने माने पत्रकार पीयूष कांति दास के 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर पत्रकारिता पुरस्कार के तहत आनुष्ठानिक तौर पे इस दिन पत्रकारों को संबर्धना प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में प्रशांत विकास राय को पीयूष कांति दास स्मारक पत्रकारिता पुरस्कार से भी नवाजा गया। প্রতিক্রিয়া জানাবার আমি বাসায় খুঁজে পাচ্ছি না, তবে
শিলচর প্রেস ক্লাবকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে আমরা যারা পেছনে যারা নেপথ্যে কাজ করি তাদেরকেও যে তারা চিহ্নিত করতে পারছেন বা একটা মূল্যায়ন করছেন, এই জন্য আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা এবং ধন্যবাদ জানাই। হিসেবে আমরা রাজনৈতিক জগতে আমরা 2-4 জনকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম, তো আমাদের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এখানে উপস্থিত হয়েছেন। যেহেতু আলোচনার বিষয়ের মধ্যে রাজনীতি বিষয়টি রয়েছে, আমার মনে হয় না আমার কোনো কথা বলার জায়গা থাকে, আমার মনে হয় আমার শুধু শোনারই জায়গা থাকে। আমি বাবাকে, বাবার যে রূপ দেখেছি, বাবা হিসেবে যেভাবে চিনেছি, সেইখান থেকে আমার বলার কোনো জায়গা নেই। তিনি একজন অনবদ্য মানুষ ছিলেন, তিনি একজন অনবদ্য মানে আই লুক আপ টু হিম টিল ডেট। কিন্তু যে কথা আমি যে গল্প আমি এনাদের থেকে শুনেছি, আমি যতদিন না বাবাকে পেয়েছি তার থেকে অনেক বেশি দিন এনারা বাবাকে চেনেন, সেই কথাগুলো, সেই জিনিসগুলো, সেই গল্পগুলো জানার এবং আজকে পর্যন্ত সেইটা নিয়ে অবাক হওয়ার, অ্যাস্টনিশড হওয়ার জায়গাটা আমার রয়েই গেছে। এইটুকুই। আমার মনে হয় না এই জায়গা থেকে আমার ওনার সম্পর্কে বা উনি কেমন ছিলেন আমার বলার কোনো জায়গা থেকে। আমি আজকে শুধু শুনবো, আমি আজকে আমার ঝুলিটা আরো পূর্ণ করে যাব। শুধু একটাই আমার ছোটবেলা থেকে অভিযোগ ছিল, সেটা হচ্ছে বাবার সবসময় প্রথম স্ত্রী নিউজ, সাংবাদিকতা। আমি হয়তো দ্বিতীয় স্তরে পড়ি আর তারপর মা। সেইখান থেকে যখন জনকণ্ঠতে চাকরি করতেন তখন সেটা 12টা 1টা করে বাড়ি ফিরতেন, সেটার নাম আমি খুব ভালোবেসে এবং খুব খারাপ বেশে জঘন্য কণ্ঠ দিয়ে রেখেছিলাম। সেই ভালো খারাপ, সেই অম্লমধুর সম্পর্ক আমারও নিউজের সঙ্গে আছে। কিন্তু যখন বাবার ভালোবাসাটা আমি সাংবাদিকতা, সমাজ এর প্রতি ভালোবাসা, এনভায়রনমেন্টের প্রতি ভালোবাসা, সেই জায়গাটা যখন আমি বুঝতে পেরেছি, বুঝতে পারার বয়সটা আমার হয়েছে, ততদিনে বাবা আর আমাদের সঙ্গে নেই। সেইটা আমার একটা বড় অপূর্ণতার জায়গা। কাজেই এইটুকু বলেই আমি আজকে ইতি টানবো, কারণ আমার সত্যি বলার কোনো জায়গা নেই। আমার আজকে শুধু শোনার এবং ঝুলি ভরার দিন। সেটা ভাবিনি, তো আমি ভেবেছিলাম যে অংশটা আমার কম জানা সেগুলো শুনবো, জানবো। অনেক সময় যেমন সঞ্জিত দা কাজ করেছেন, শঙ্কর দাওরা কাজ করেছেন, বা ওই জায়গাগুলো আমার তো একটা বয়স পরে দেখা, আর সে তার আগে যে সময়টা পত্রিকা পড়ে দেখা, সেই 4-5টা খবরের কাগজের খবর হিসেবেই পড়া, সেভাবে কিছু ভাবার তো সময় হয়নি। কিন্তু কিছু কিছু জিনিস আজকে যখন এই জায়গাটাতে এসেছি এবং বলতেও হচ্ছে, তাই কয়েকটা কথা আর কি একটু যেটা হয়তো বা অনেকের জানা নেই, 1-2 কথা বলবো আর কি। যে একটা মানুষের ডেডিকেশন কি পর্যায়ে থাকে। যেমন ধরুন, আমার সঙ্গে যখন পরিচয় তখন আমি MA পড়ছি, আর লোকটা কিন্তু আমার থেকে বেশ বড়, কিন্তু সে কিন্তু হায়ার সেকেন্ডারি পাস। আমি তখন MA পড়ছি, তো স্বাভাবিকভাবে সামাজিক নিয়মে যেটা হয়, MA পড়ছে, বিয়ে করব, তো আমার বাড়িতে সমস্যা হতে পারে। তো সেখানে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ব্যাপারটা কি? তুমি তো কলেজে পড়ার জন্য এলো, কিন্তু তার আগে হাফ অফ দ্য সিলেবাস বা হাফ অফ দ্য কি বলবো কন্টেন্ট জানা থাকতো। ক্লাসেও সেরকম দেখতাম, আমরা একসঙ্গেই ক্লাস করতাম, ক্লাসেও সেরকম দেখতাম। ছিলেন তখন প্রথম ব্যাচে, প্রথম দিকে তখন ছিলেন আপনার IIMC, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ মাস কমিউনিকেশনের টিচার ছিলেন এখানে HOD। খুব ভালো ভালো টিচার তখন আনা হয়েছিল। ম্যানিলা রেডিও, ফিলিপাইন্সের ম্যানিলা রেডিওর যিনি ইনচার্জ ছিলেন বাংলা বিভাগের, শিশির বসু, তিনি ছিলেন এখানে। SK তিওয়ারি স্যার, এরা ছিলেন। এরা যখন কিছু আলোচনা করতে হতো পড়ানোর আগে, ওরা বলতেন এই বিষয়টা এই আছে, আর কিছু আছে কিনা পয়েন্টস তুমি একটু বলো। चुराईबाड़ी काठालतरी क्षेत्र के रहने वाले जाने माने व्यक्तित्व समाजकर्मी अबुल कलाम बहार के एकाएक निधन होने पर मौलाना गोविंदपुरी सहित दूसरे दिग्गज लोगों ने दुख व्यक्त किया है। जनदर्दी नेता अबुल कलाम बहार के एकाएक निधन पर इलाके के लोगों में दुखद माहौल बनी हुई है। अपने जीवन में सेवामूलक गतिविधियों को अपनाते हुए वे लोगों के बीच बसे हुए थे। उनके निधन के समाचार मिलते ही कतारों में लोग उनके घर पहुंचे और बाद में शाम को उनका जनाजा नमाज भी संपन्न किया गया।
আরেকটা ঘোষণা দেওয়া হয়, আমরা সর্বসাধারণ সমাবেশ করতে যে সামান্য জলের ব্যবস্থা করছি আর বিস্কুটের ব্যবস্থা করছি, এখানে তার বাড়ি আসছে যেটা মন্দির রেলগেট পয়েন্ট আসলে রেলগেট পয়েন্ট মানে বিভাগ আমাদের প্রথম হতো এখানে আমরা জল ব্যবস্থা করছি, বিস্কুটের ব্যবস্থা করছি, আপনারা গ্রহণ করলে আমরা খুব খুশি হই। যাওয়ার সময় যদি টাইম বাড়িয়ে নিতে হয়ে যায় জলটা দিলে বিস্কুট আমরা খুব খুশি হই। देहात के लिए हमारा सोना भी देने लगता तो सुगाउल का इसको तो देखिए पूरा सब सुगाउल का पता भी है तो मात्र का बिल्कुल तो मात्र तो आगे सुन बा आगे हम लोगों से कनेक्शन के कोई नहीं है बाव पता नहीं मुझे भाई आरो अनेक मात्रा सब रे का कुछ देवा ना আমরা দেখি তো আর हम से बोला ना आप मध्य से क्योंकि तो विप्लवी युवा संगठन AYDYO के कार्यकर्ताओं के उद्योग से कछार जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा शिलचर के मदरसा और सांस्कृतिक संस्था के कार्यालय में बेकार युवक युवतियों को कर्म संस्थान प्रदान करना तथा कई और मांगों को लेकर एक सभा आयोजित किया गया। इसी के कार्यक्रम में शून्य पद में नियुक्ति तथा शराब, ड्रग्स तथा अश्लीलता सहित दूसरे असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आंदोलन गठन किए जाने के बारे में भी आलोकपात किया गया। कछार जिला संगठन की ओर से तीसरा युवा सम्मेलन संपन्न किया गया। इस सम्मेलन में कई जाने माने वक्ताओं ने अपने मतों का बखान किया। सभापति अंजन कुमार चंद शहीद वेदी पर पुष्पस्तबक अर्पण कर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण किए। साथ ही कोषाध्यक्ष अंजन मुखर्जी, जिला संपादक विजित कुमार सिन्हा, सभापति अंजन कुमार चंद, सहसभापति परितोष भट्टाचार्य व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर एक बर्नाट शोभा यात्रा निकाले और कई क्षेत्र का परिक्रमा कर कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के रूप में जाने वाले व्यक्तित्व शिक्षक श्यामदेव कुर्मी ने अपने वक्तव्य भी रखे। কেন আসবে? হ্যাঁ, সংগঠন মার্কেটে অনেক আছে, বাজারে অনেক আছে, বাম নামধারীও আছে, যারা ক্ষমতা ভোগ করেছে, রাজ্যে রাজ্যে ক্ষমতা চালাচ্ছে, তাদের অতীত রেকর্ড আছে, তাদের প্রশাসনিক সরকারি নীতি সমস্ত কিছুই আছে, কিন্তু যৌবনের শক্তিকে আমরা দেখেছি কিভাবে কলঙ্কিত করা হয়েছে। বাম শক্তির দক্ষিণপন্থীদের সাথে তো তুলনাই হয় না। কংগ্রেস বিজেপিতে চিরকালই তারা ছিলেন, তারা পুঁজিপতিদের গোলাম, তাদের পৃষ্ঠপোষক সরাসরি, কিন্তু ঘুরিয়ে যারা পৃষ্ঠপোষকতা করে তাদের সম্পর্কে সচেতন হওয়া দরকার। তাই আমাদের যুব সংগঠনের যারা সংগঠনের কর্মকর্তা হবে তাদেরকে কিন্তু জানতে বুঝতে হবে। কিছুই জানবো না, শুধু শুনে শুনে কিছু করে ফেলবো, এটা সম্ভব নয়। এই সংগঠনের একটা অতীত সংগ্রামের ইতিহাস আছে। সে সংগ্রামটা হচ্ছে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আন্দোলনটা শুরু হলেও কেন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে হয়েছিল আমি প্রথমেই রেখেছি। কিন্তু পুঁজিপতিদের কোনো ধর্ম হয়, আমাদের যুদ্ধ হয়, আমাদের দেশ এক দেশের সাথে আরেক দেশের যুদ্ধ হয়, কিন্তু পুঁজিপতিদের ব্যবসা বন্ধ হয় না, লেনদেন কিন্তু বন্ধ হয় না। সে একটা খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী দেশ হোক, ইসলাম ধর্মাবলম্বী দেশ হোক, আরব দুনিয়া হোক, পাকিস্তান হোক, ভারতবর্ষের সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন কিন্তু ঠিক চলে। ওদের কোনো ধর্ম নিয়ে মারামারি নেই। हालांकि जिले के अब्दुल्लापुर दूसरे खंड से 12 ग्राम हीरोइन के साथ 2 व्यापारी को गिरफ्तार किया गया। 27 मई को पुलिस प्रशासन खुफिया सूचना के आधार पर थाने के ओसी ब्रजन रंगमाई के नेतृत्व में एक टीम लाला थाने की ओर से अब्दुल्लापुर दूसरे खंड के गांव में छापामारी की और जिसमें 12 बॉक्स में कुल 12 ग्राम हीरोइन जब्त किया गया और 2 मादक व्यवसायी जाने माने अपराधी अलाउद्दीन लश्कर तथा दिलवार हुसैन मजूमदार को भी गिरफ्तार किया गया। बहरहाल पूरे मामले की छानबीन चल रही है। अरे भाई लाइट मारिए अरे आगे जमाल कोई जमाल कोई समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर।
शिवचर के हाइलाकांदी रोड क्षेत्र में रनी बड़भुइया व सानी बड़भुइया नाम के दो दुष्कृतियों के आक्रमण के चलते देवाशीष भट्टाचार्य विपरीजित नाम के दो प्रोफेशनल मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बुरी तरह घायल। रांगीखाड़ी में दर्ज किया गया एफआईआर। बराक घाटी के कछार जिले के काटीगोड़ा इंदो बांग्ला सीमांतवर्ती जालालपुर क्षेत्र में 50 से भी ज्यादा घुसपैठियों की भारत में घुसने के अनुमान। 30 लोगों को धर दबोचा आवासीय क्षेत्र के लोगों ने। कछार जिले के डब्ल्यूआरसी वार्ड नियंत्रण विभाग की ओर से चल रही है लाखों रुपए की घोटाले। विभिन्न क्षेत्र में नदी बांध संस्कार के नाम पर चल रही है लुंठन। तारापुर कन्वेंजर समूह क्षेत्र में मिट्टी के नाम पर चल रही है पैसा हटने का जरिया। जाने माने पत्रकार पीयूष कांति दास के 5वीं पुण्यतिथि के अवसर पर शिक्षक के प्रेस क्लब में आयोजित हुआ विचार विमर्श सभा। कई जाने माने लोगों को दिया गया सम्मानना। जाने माने समाजकर्मी अबुल कलाम बहार के एकाएक निधन होने पर मौलाना गोविंदपुरी तथा दूसरे लोगों ने व्यक्त किया नाराजगी। चुराई बड़े काटादुरी क्षेत्र में विभिन्न सेवामूलक गतिविधियों में जुड़े हुए थे व्यक्ति। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।